Srangsalo 18 Takarjala Jamupuijala Constituency BJP Bodol Batainai Nirmal Debbarma 17 Golaghati Pekuarjala Janmejaynagar Constituency Majee Debbarma nomination Bwlai Yapharkha returning officer no. As halo nomination Bwlai Yapharkha ni Pandau Manjaka Sipaijala North District President Biplab Chakraborty, Montre Kishore Barman, ex-MLA Eba Jamupuijala RD Block ni BSC Chairman Birendra Kishore Debbarma no khoboi governor dongro. যতন সাইমানো চিনি যে 18 টাকারজলা জম্পুইজলা বিগত 5 বছর ও জায়গানি যে এমডিসি জাতিনি মুঙে দফান মুঙে হানি মুঙে নাই এডিসিও দখল খাইকে তাই ও জায়গানি থেকে গোबां বুটবাই জয়যুক্ত মুই থাংমানি পড়িব 5 বছর চিনি ও এলাকানি সাথেও এলাকানি গ্রৈ সাবরনি বাগিনে গ্রৈ যত লোকরনি বাগিনে কোনো এক ফুট আপানো জাতি দফা হা আবতো পরের পক্ষে আবংকে বগৈ থাংজাবো থানাय 5 বছর जों জাতিনি মুং সাউই দফানি মুং সাউই নাই হানি মুং সাউই নাই হানা রক খাইন সাততো বরক সংগঠন খায়ো আবনে সাততে তিকাই বরক এডিসিও খমরা দখল খাইমানি পড়িব 5 বছর জাতিনি বাগিনে দফানি বাগিনে কোনো এক ফুটা বখনাই তিং সাচকপানো যদি বরক ডেভেলপ খাইবো जों পাবলিকনি বুসকাংগর যদি নরক আবাই তথ্য দङ जों খাই মানে বুসকাংগর তিখাই থনো দিন নরক আবাই কোনো এক ফুটা পানো বরক ডেভেলপমেন্টনি বখাগো চিনি যে সেন্ট্রাল তাই রাজ্য বিসিংতি খাইনে যে ডেভেলপমেন্টনি বিসিङ যে উন্নয়নমূলক বিসিংতি খাইনে जों যে সামং খাইনে সাইটো দংমান জাগাবো বিভিন্ন ভাবে বরক বাধা বিঘ্ন খাইন থেকে তাই কিচ্ছু করি বরং শুধু বাধা বিঘ্ন শুধু বরং তাম কমিশন বাস ও জায়গানি যত লোকাল থেকে শুরু খাইনাই ও জায়গানি টাউনে সানাই যত বংনি নেতৃত্ব রং আ জায়গাও করং যাক করাপশন আচ্ছা স্যার তা कैसा हम कैसा क्लियर खाई दे स्टेट तो बीजेपी त्रिपुरा मठा एलायंस किंतु एडिसिओ तो एलायंस लिया गर नरक एকক खे बासा खायनाय जों खोनाव साइमानो अब जे एকক खे नरक बासालाय माने बसते बीजेपी नो प्र एफेक्ट लाइनो बीजेपी नो प्र एफेक्ट लाइग्लाक जे एडिसिओ বিগত 5 বছর রমইনাই যে এডিসি যে প্রশাসন বিফলভাবে যে চালকনায় বরং সাহেব বিপক্ষেও গলাইনাই চিনি কোনো অসুবিধাও গলাইগলাক আবার 100% চিনি আশাবাদী তাহলে বাকি মানে বরং যে এডিসি এরিয়াও বরং যে কক্সাও কাইসা সামংখাইও কাইসা আবো বাই পাবলিক না জনসাধারণ বরং থাংমানানি তো পরের কক্সে বরং কোনো এক ফুট আফানো জাতিনি বাকি দফান বাকি হানি বাকি কোনো কিছু খাইমানিয়া আর যদি जों কিছু মানানি গাঙ্কাই চিনি যে পার্মানেন্ট সলিউশন থেকে শুরু খাইনে চিনি যে যত জাতি দফা হানি বাকি যদি কোন একটা মানানি গাঙ্কাই আবার একমাত্র চিনি মোদিজি দাঁড়ানো সম্ভব মোদিজি দিল্লি আসুক যাক চিনি ত্রিপুরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি আসুক যাক দङ বংনি থ্রুতেই খাইনো जों এডিসিও যদি খমনা দখল খাইগাঙ্গা जों অনেক কিছু খাইফুংনাই খুব কম সময়নি বিসিङ 6 মাসनि বিসিङ जों নকশা চেঞ্জ খাইফুংনাই তাকারলা বিধানসভানি বিসিङ যে চিনি 18 টাকারলা জমুজা যে টিটি এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি বিসিङ আচ্ছা স্যার গরতা কিচ্ছা ও যে त्रिपुरा एकॉर्ड आबो से इम्प्लीमेंट खाइजे हंगे ताइ गोबांमा दाबि बाहाय के मानाय हने गोबांमा उराम बरक आवाय खाइ दं आबोले बाहाय त्रिपुरा जे एकॉर्ड नि जे विषय हंगे आबो त्रिपुरा एकॉर्ड नि बिसिङ जे कपथाय सिजाक दंमोन आबो जों जतन साइमोन आजागाबो जे बरंनि पार्टीनि बिसिंथि खायनो जे एकॉर्ड हंखा 6 मासनि बिसिङ कोनो दाबि दावा खाइमांला कोनो आन्दोलन खाइमांला लामा नंख्रिमांला फियाबा जे एकॉर्ड दंमानि एक मास काया हंगना लामा नंख्रि तेसा हैन हाय पाब्लिक न बुका सनावैनाय बरक लगी तैनाय सिनि करिजा बरक न थकग्रैनाय बरक लामा नंखाबेन सनुखा आबाहायगिनो अनेकटा जागाबो बादा बिनो अंगमानि कारणे बंना कसाय दङ जों आसा खाया आबाहायगिनो आनि जे कैंडिडेट नि तिनि मने पत्र जमाना फैबानि के आनि बखातम बेलाय खेतम थुजाक आनि बखा तंथुम माने साथे साथे आनि जारा कार्यकर्ता बा आनो नासिगै जनाय र बा आनि जुबक बरक मारखेनो आनो टिकेट माने जे आनि बागै बरक सामु खायनो मुसुंजागो ताइ जनसेवा खायरना मुसुंगो बरकनि पासेव तरना मुसुंजागो आबोनि बागै जतनि आनि जतनि कगनार गैनो आं तंथकजाक ताइ तिनाव मर्निं पत्र जमानानै बागै फायजाक नंगौना
ani Jakub Gobindo tai ani oro tongo chini Sombubai chini ani kaka Sondaram tai gobo Mono Sojol songhai khlainai jing oro gobang ma borok khlainai jing o jaga bisingo jing 5 jonar bisi borok ma habia hanai jing chini je borok khataro kabojak jing tabungno monen potro joma rei bekha keplaingan ni bus dorti asa bati itu ani 17 nong Pekuarjala Jamupuijala angke ang tiri cycle langnai ang o je AGM office থেকে no জনতারনি যে কগনি অনুসারে আমরা জয় খাইনি ফিরবই ততর মালাকানি ফিরনাই নে আসল হামবাই nung keplaingan ya ro jadi nung man keplaingan ya kalau nung lukrong ni bagai pulle pas beri pertama ya kita na tamu ang thaisingko bo saka oko ani first priority tongnai ang basically ang gorib sreni borokna hamjago tai norok omonse sakang social media ro gobangma jaga nukhana ang gobangma jagao sori hamya theke arambo khaine kebo chuja nukhungo hamya ba sori hamya operation khaimia nogo busa kaimia angke tai busa kaimia ba haija garabo ang gobangma jagao thangai suba sukhayo angke ang ticket mara sakangbo ang aba heke nijini pocket ni rang bai bogno khlayo angke aro jodi ari gonodev tarok ano rai khlainai ara hamjogi bud klai kablai ke rohri makake ang asa khayo oboni se digun klai ang samu klai boroni pase wang pasana nai kha songsa না সারা জীবন একদিন ব্যাপার না এবার ঠিক আছে সবাই আমরা এই যে মজুদ আইবে না কয়টা না কয়টা যাও একটা ফোন করতে একটা মানুষ Takarjala nisimi Ashok ni kokthum Chini Khorang.